Hello everyone, Jefferson Mahina here from Oslo, Cebu, and 100 manager of MMM Global Community Philippines. So, ako naghimo nga video para sa mga Bisaya gusto mong participate sa MMM, especially sa Mavro Mining. So, kung andam na ka nga mong participate, sayo na kayo, ariran ka sa inyong dashboard. This is your dashboard. Then, provide help, get help. So, kung andam na ka, i-click lang ninyo mong provide help. Dapat kung provide help ka mining, dapat andam na gina ng bitcoins. Kay so far sa ako na gian karon paspas ang assignment sa mining unlike sa regular. So dapat andam na yung bitcoins. So para sa ako, andam na akong bitcoins. So wanting provide help na ko participate sa Mavro mining. So sayo na kayo, mawala ko yung button, click na mong box, yung next, then click na mong bitcoin, then click next, and then kung pila ang imuhang amount na gustong i-participate sa mining. So maximum sa Mavro mining is 50,000. Kay sa mining light 5,000 ang maximum, sa mining premium 15,000 ang maximum, sa Mavro mining pro is 30,000 ang maximum. So kung gusto kang imong i-maximize gud ang Mavro mining, so you can actually deposit amount here 50,000. Para sa ako, gamay ra, 5,000 lang sa, so, may ma-afford. So, after that, kung enter na nimo ang amount, mo rin click na select. Then, distribute. Asa nimo i-distribute ang imong provide help. So, ako ang 5,000, pwede pa ma-distribute sa Mavro mining light. So, hindi na ako i-distribute ang 5,000 around 2 days. So actually, after ni siya ma-process, may assignment sa system, once ko ma-assign, ako nang ma-transfer, then after ma-confirm sa recipient, diha na mag-count ang 24 hours. Then anak ko nindot ang Mavro mining. Only 24 hours, earn na 10% kung pila ang imuhang i-provide help. So for me, I provide help 5,000, so expected is makagit help ko 5,500 after 24 hours after ma-confirm sa akong recipient. So, mara to, click mong next, then imong ibasahon, confirm, at this will be the entered. So, okay, 5,000 akong indam nga i-provide help. So, ako na lang i-click ang next. Then after that, your request was added, so please wait to process. So, add nang akong provide help nga mining 5,000. So magulat na lang ko nga naay mutapad sa akong provide help. Actually ang mutapad ani is na get help. So let's just wait and maghimo lang og video sa part 2 kung unsaon pa provide help, how to dispatch provide help, and that's all. Thank you. So see you in my next video. Thank you. Don't leave me.